फ्रेंड जय जगन्नाथ जय माँ समलेश्वरी अपन मैंने केंदा अच्छा मैं तो बहुत अच्छे भल अच्छे ये देखो रामा आईचु से का के यह एकादशी उद्यापन आज शंकर मठ भद्रा रे होतला आमे सेनके आसीचु आज का तो देखो केंदा पूरा केंदा मजा लागु जेनु देखो ताबेटा देखो एटा मोर मामू आ और माइया से माने एकादशी रे दोजन एटा बहुत भल लागला जे एकादशी के आलु मोर मामू आ और माइया ने एटा मोर और आमे दोजन ताम देखो मोर आउटे मामू आइजन से माइना आसी से मामूटा आइजन देखो बारे मोर बापा आन से बाबा गुटे आन आउटे ग्रे कलर देखुछ ना गोटे मतलब मोर माईर कईटे आन तो देखो देखो मतलब बहुत भल लागला आज का एंदा हैला आज का आज बहुत भल भी लागला तो देखो मोर सानो मामू आन मोर सान मामू सान मामू आन देखो ହେଲା ତାପରେ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ମୋର ଯେନ୍ ବାପା ଆଇବେ ଏଇଟା ମୋର ବାପା ଏଇଟା ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ରିଙ୍କୁ ସେ ଆନ୍ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଫେର୍ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ମାମୁଁ ଆଇବେ ଆଉ ଗୋଟେ ମାମୁଁଟା ଆଇଲେ ସେ ବି ଏନ୍ତା ଗୋଡ଼ ଦେଇ ହଉଛନ୍ ଆଉ ଫେର୍ ସବୁ ତାକୁ କପଡ଼ା କୁପଡ଼ି ଧରାସନ୍ ବୋଲଛ ସେମାନେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗଲା ଏନ୍ତା ଦେଖୁନ୍ ତ ମୋର ମା ଗୁଲାକୁ ଦିଶୁଛେ ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ସେ ମାମୁଁ ଏନ୍ତା ପୁରା ଘୁରଲେ ତାପରେ ଫେର୍ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ବହୁତ ଭଲ୍ ଲାଗଲା ଇନକା ଆଇଲୁ ଏଇଟା ସେଇଟା ପୁରା ବର୍ଷ କରିଥିଲେ ଯେ ଆଜି କଲେ ଏଇଟା ଇଥି ଗୋଟେ କାଁ କରି ତେଲାନି ବି ଦେସନ୍ ଅଢ଼ିଆ ଦେସନ୍ ଶାଢ଼ୀ କପଡ଼ା ସୁହାଗର ସାମାନ ସବୁ ଦେସନ୍ ଇଥି ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ମାମା କରୁଛୁ ଏଇଟା ଆମେ तो आपको केंदा लागला मतलब मोर वीडियो रे आपन केंदा होजे बताबे आटा सीजन आपन देखिथिबे देखो बहुत भल लागसी माने छाड़बारे एंदा सब जिनिस माने तो छाड़बारे मते बहुत भल लागसी आपन मन कोन एरे में साड़ी के देखो मोर माँ बापा आइले मोर माँ बापा गोड़ धोए होचन तो फिर से बांकु भी एंदा कहब साड़ी कपड़ा सब देबे तेलानी देबे अढ़िया उड़ी देबे अढ़िया देबे सब देसन एटा तो देखो एटा बहुत भल लागला देखो मोर माँ बापा आइले देखुन तो ये देखुन बहुत भल लागला एजन तक मुझे देखुन मामू घर ही अच्छे का रात का जब भी कल सकाल उठी स्कूल जीवार सेरा पढ़ते जो छुट्टी है कार्तिक पूर्णिमा कोई अपन भी कार्तिक पूर्णिमा केनता बनासन मते कमेंट करबे तो देखुन मोर माँ बापा सब दोजना फिर देखुन फिर ना से काम करसन से ना साड़ी कपड़ा सब देले इटा तेलानी देले साड़ी कपड़ा देले सब देले इटा चिल्ले चिल्ले बड़ मेटा तो बड़ माने चिल्ले भी धोली नहीं वन देखो बहुत भल लागला वीडियो करिछु एटा देखो बस एते लोग अजन सब चालू जेटा बहुत भल लागला आलो जेटा देखो केते पंडित माने बसुछन होम यज्ञ चलुचे आ भी बहुत जिनिस चलुचे बोलछ तो बहुत भल लागला हमको हमें आलू जेटा तो बहुत भल लागला पूरा ग्रेट होम कुंड बनैजन अब चालू जे होम यज्ञ जेटा बहुत भल लागला हमको चालू जे एटे देखो कल से अछन तारपर फिर देखो अब हमको बहुत भल लागला तो देखो अलग एटा तारपर भी देखो एटा फिर ना से आरती करिजन बोलछ देखो माइटे मोर माँ नीटा तारपर भी देखो एटा मोर माय मोर कुंडली तारपर फिर देखो एटा मोर माँ एटा मोर से मौसी जी आ मुई है अपन से मोर यूट्यूब चैनल देखसिगा मौसी जी आ मुई एटा तो देखो बहुत भल देखो बहुत भल लगा हमको मुई फोटो जोड़े तीनटा हो जाए तो भावली कि आपण शेयर करनी वीडियोटा तो देखो वीडियो जन बना जस्ट तो कलीटा आज एकादशी उद्यापन था तो आज पूरा हमें 9 बजे आई रात 11:30 घर गला के जुड़े दिन पहनते फोटो बोल देखो से देखते वीडियो रे फोटो के चीज़ तो से भी देखो देखो
ସେ ମୋ ମୋର ଯୁଡ଼େ ନାନାନ୍ ବୋଲଛନ୍। ଏଇଟା ମୋର ଯୁଡ଼େ ନାନାନ୍। ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଯେନ୍ ବ୍ଲୁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧଛନ୍ ମୋର ଡେଜି ନାନାନ୍। ଏଇଟା ମୋର ନାନା। ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ମୋର ମା ବାପାନ୍। ଏଇଟା ମୋର ବାପାନ୍। ସେ ୟେଲୋ ଶାଢ଼ୀ ମାର୍। ଆମେ ମୋର ମାମା ମୋର ସେ ଡେଜି ନାନା ମୋର ନାନା ମୁଇଁ ଆଉ ମା କହିଲା ଫଟୋ ହେଇଛୁ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା। ଯେନ୍ତା ପୁରା ବହୁତ ଭଲ ହେଲା। ଆମେ ଆଜି ଆଇଲୁ ଯେ ଇନ୍କି ପୁରା କେତେ ବହୁତ ଭଲ ହେଲା। ଶିବ ମନ୍ଦିରଟେ ବି ଅଛେ ଆପଣ ଭିଜିଟ୍ କରିବେ ଜରୁର। ଦେଖୁନ୍ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ଆମେ ଫଟୋ ହଉଛୁ ଏନ୍ତା ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖୁନ୍ ମୋର ବ୍ଲୁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧଛନ୍ ଏଇଟା ମୋର ଡେଜି ନାନା। ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ଯେନ୍ ପିନ୍ଧଛନ୍ ନା ଏଇଟା ମୋର ନାନାନ୍ ହେଲା। ମୋର ମା ବାପାନ୍। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ କେନ୍ତା ଲାଗଲା ମତେ ଜରୁର କହିବେ। ତ ରହିଲି ଦେଖୁନ୍ ବହୁତ ଭଲ ହେଲା ମତେ ଏଇଟା ଆଜି ଆଇଲୁ ପୁରା କେନ୍ତା ପୁରା ଯଜ୍ଞର ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ମତେ ଭଲ ଲାଗଲା ଏଇଟା ଆଇଲୁ ଯେ ବେଲ୍କେ। ତାପରେ ବହୁତ ଏନ୍ତା ଭଲ ଯେ କହି ନାଇଁ ହେଲା ବା ଏଇଟା। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଦେଖୁନ୍ ଛାଡ଼ବାର୍ ନା ମତେ ବହୁତ ଭିୟୁଅର୍ସ ନାଇଁ ମିଲବାର୍ ମତେ କମେଇ ନାଇଁ କବାର୍ ଦେଖୁନ୍ ଛାଡ଼ବାର୍ ଲାଗି ମତେ ଭିୟୁଅର୍ସ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓସ୍ ମିଲତେ ମତେ ସବୁ ତ ଏବେ ଛାଡ଼ତି ସେ ସେଟା ଗୋଟେ କରିକିରି ଦେଖୁନ୍ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗଲା। କେମନ୍ ଆଉଛନ୍ ତ ରହିଲି ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶ୍ରୀ